हेलो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो इस समय मेरे पास है Redmi Note 10 Pro। और दोस्तों इस वीडियो में करने वाले हैं हम Redmi Note 10 Pro का PUBG टेस्ट, और साथ में यहाँ पे देखते हैं इसका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है और इसमें लैग देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। Yerden dönüyorlar. I need a gun. Enemy spotted. For real this time. Enemy spotted. For real this time. Enemy spotted. For real this time. I need ammo. I need medicine. Let's go. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemy spotted. For real this time. I'm going in first, as usual.